Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving.
Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving.
Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Tolong rapikan meja kerja ini agar terlihat lebih profesional. Please tidy up this desk to make it look more professional. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Saya perlu menyelesaikan laporan ini sebelum jam makan siang. I need to finish this report before lunchtime. Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Apakah kamu bisa menyiapkan presentasi untuk rapat besok pagi? Can you prepare the presentation for tomorrow morning's meeting? Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Mari kita diskusikan ide baru ini secara lebih detail. Let's discuss this new idea in more detail. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Internet di ruang rapat terasa sangat lambat hari ini. The internet in the meeting room feels very slow today. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Kita harus memprioritaskan proyek ini karena tenggat waktunya ketat. We need to prioritize this project because the deadline is tight. Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Apakah kamu sudah mengecek email penting dari klien? Have you checked the important email from the client? Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Tim kita bekerja dengan sangat efisien minggu ini. Our team is working very efficiently this week. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it. Saya akan memperbarui jadwal agar semua orang bisa mengikuti. I'll update the schedule so everyone can follow it.
Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving. Jangan lupa mengirimkan laporan harian sebelum pulang. Don't forget to submit the daily report before leaving.